ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ڈیلی بیسس پہ کسی نہ کسی نیو اسپیشل گیسٹ کسی نیو پرسنالٹی کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں جن کی لائف جرنی کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور ان کی ایکسپیرینسز سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سو اسی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جو کہ یونائٹیڈ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کا نام ہے رانا جنید. مجھے خود بھی ان کا انٹروڈکشن اچھے سے پتہ نہیں ہے کیونکہ ان کا انٹروڈکشن میں نے لیا نہیں ہے. سب سے پہلے تو ان کے بارے میں جانتے ہیں, ان سے انٹروڈکشن لیتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جو ہے ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس کریں گے. سو فرسٹ آف آل السلام علیکم رانا بھائی, کیسے ہیں آپ؟ جنید بھائی. جی وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے, گڈ. آپ سنائیں. الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. فرسٹ آف آل تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن کرا دیں جس سے ہم جو کچھ بھی آپ کے بارے میں نہیں جانتے سارا آپ کا بیک گراؤنڈ وغیرہ سب کچھ سمجھ جائیں پہلے. جی جی ضرور. جی میرا نام محمد جنید ہے اور میں یونائٹیڈ اسکول میں IT کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے حال ہی میں میٹرک کمپلیٹ کیا ہے اینڈ جو میرا بیسک تعلق ہے وہ ملتان سے ہے. ابھی میں ادھر لاہور ہوں, برادر کے گھر ادھر ہی اپنی فیملی وغیرہ رکھی ہوئی ہے. اوکے, زبردست. اچھا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ یونائٹیڈ اسکول جو ہے یہ, اچھا میٹرک تو کمپلیٹ ہو گیا, تو یہ انٹرویوز وغیرہ کرنا یہ کہاں سے آپ کے آ گیا, لائک پیشن ہے آپ کا یا پھر کیا؟ جی اپنا سوال کنٹینیو کیجیے گا, مجھے صحیح سمجھ نہیں ہے, سوری. میرا یہ مقصد تھا پوچھنا کہ جیسے میں نے اور بھی بچوں کے ساتھ آپ کے انٹرویوز دیکھے ہیں, کسی نہ کسی کے ساتھ آپ انٹرویوز کر رہے تھے, تو انٹرویوز کیوں کرتے ہیں, ان کا کیا مقصد ہے؟ لائک اگر آپ ایک اسکول کے آپ نے اگر میٹرک کر لیے تو آپ ابھی انٹرویوز میں اس کے بارے میں سمجھا دینا کہ کیوں کرتے ہیں. انٹرویوز کیوں کرتے ہیں؟ اوکے گڈ, سو نائس. دیکھیں انٹرویوز ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو ہمارا تعلقات بن سکے, ٹھیک ہے. اگلے جیسے کہ اب ہم سے کر رہا ہوں تو آپ کے بارے میں جانے ہیں, کچھ نہ کچھ تو آپ کی لائف کے بارے میں جان لوں گا. اور میرا تعلق, اگر میں آپ سے اچھی طریقے سے بات کروں گا تو میرا تعلقات اور بھی بڑھ سکتا ہے, اور جیسے کہ ہم نمبر پر کنیکٹ کیے ہے, بات چیت کی ہے, آگے بھی ہمارا تعلقات بڑھ سکتا ہے. آپ ابھی آپ کدھر سے تعلق ہے؟ میرا ایبٹ بات سے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں جب میں اگر ادھر آؤں گا, اگر میرا آپ سے تعلقات اچھا خاصا ہوگا, تو جب میں آپ کے پاس ادھر میں علاقہ اگر کوئی مجھے گھومنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو میں آپ سے کنیکٹ کر کے ادھر بھی گھوم سکتا ہوں, کچھ بھی مدد آپ سے لے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اس علاقے کا. تو اس کا مطلب یہی ہے, ایک تو ہم لائف جرنی کے بارے میں جانتے ہیں, کچھ جاننے کو, کچھ آپ سے آپ جیسے کوئی ہم اگلے بندے سے کویشچن لیتے ہیں, ان کے جوابات ہمیں ملتے ہیں, اس سے کچھ ہمیں سیکھنے کو بھی مل جائے. دیکھیں اب 20-25 سال کسی کی کوئی 20-25 سال کی کسی ایج ہوتا ہے, کسی کی 40, کسی کی 50, ایسے ہر بندے کے ساتھ انٹرویو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی اتنی جب لائف گزر جاتی ہے 15-20 سال, تو اس کے جو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, جو اس کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, جو اس کے ساتھ لائف میں اس کے ہاتھ مشکلات آئی ہیں, تو اس کے بارے میں ہم 15-20 منٹ میں جان لیتے ہیں. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, ٹھیک ہے, بہت ہی اچھی بات ہے کہ اتنی مشکلات سے ہمیں 10-15 منٹ میں پتہ چلتا ہے. اس لیے کرتے ہیں. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ریحان اسکول کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں, اس کی کوئی اے سی سیل وغیرہ یا پھر کوئی ٹیچر ٹریننگ اس کے بارے میں کوئی کر رہے ہیں, یا پھر جسٹ انٹرویوز کرتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ نہیں نہیں, میں بہت کچھ کرتا ہوں. یہ ریحان اسکول اور یونائٹیڈ اسکول کا میرے خیال میں آپس میں کنیکٹ ہوا ہے تقریباً 2 سال پہلے ہوا تھا. تو میں کرتا ہوں انٹرویوز کے بغیر علاوہ پوسٹ وغیرہ, ریلز ایڈٹ کرنا, کینوا پر پوسٹنگ وغیرہ بنانا, ٹیڈکس, فیس لیس, پھر اسپیچ وغیرہ کرنا اسٹیج پر. جی بس بہت کچھ وغیرہ وغیرہ. اچھا, مطلب پورا آپ بھی ہماری طرح اسٹوڈنٹ ہیں ایک طرح کے, صحیح. اچھا آپ جی مجھے جی. بتائیں کہ آپ لائک جب یہ آپ 2 سال سے کر رہے ہیں ریحان اسکول میں, یا پھر ابھی آپ نے اسٹارٹ کیا؟ نہیں نہیں, مجھے تقریباً 8 منتھ ہوئے ہیں اس کو جوائن کیے ہوئے اسکول. اچھا اچھا, آپ کو 8 منتھس ہو گئے ہیں, تو ابھی تک آپ نے جتنا کچھ بھی سیکھا ہے ریحان اسکول سے, تو ظاہر ہے یہ تو کافی ڈفرینٹ چیز ہے. ٹریڈیشنل اسکول میں ایسا تو نہیں ہوتا, موبائلس وغیرہ لیپ ٹاپس ہی دیتے. یہ تو ہماری قسمت ہے کہ لیپ ٹاپس موبائلس پکڑے ہوتے ہیں اور انہیں سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگے کہ یہ صحیح ہے, ہونا چاہیے اسی طرح لیپ ٹاپس موبائل سے, جس طرح سے ہماری یہ ہے اسٹڈی ریحان اسکول میں, اس طرح سے ہونا چاہیے؟ گڈ گڈ, بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں جو اسٹڈی ہے, ٹریڈیشنل اسٹڈی ہے, وہ تو میٹرک میں نے کمپلیٹ کیا نا, ٹھیک ہے. تو میٹرک میں نے جب اسکول جب تقریباً 6-7 سال کا تھا جب, ٹھیک ہے, 6-7 سال کا,
तो क्या करता था जब स्कूल जाना होता था तो कोई ना कोई आज क्या बहाना बनाया सुबह स्कूल जाना है, तो क्या सोचे कोई प्लान सोचते थे कि कल की छुट्टी बन जाए बस फिर मज़े आ जाएँगे, ठीक है। फिर उधर बहाने रोज़ाना का रोज़ाना कोई ना कोई बहाना बनाना होता था, ठीक है। फिर डिप्रेशन, फिर जब नाइट में गया तो फिर और डिप्रेशन, घर वाले का डिप्रेशन अलग, स्कूल का अलग, टीचर्स का अलग, होमवर्क का अलग, ठीक है, टेस्ट का अलग, बस आपको बता ही नहीं सकता क्या। फिर सप्लियों का डर, घर वाले कहते थे तेरी सप्ली नहीं लगनी चाहिए, ओके। और ये है, ठीक है। और उससे हमें क्या है मिलता, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, रट्टा मार के जो दिमाग था जो कुछ था वो खत्म कर दिया उसने, स्कूल ने, मैट्रिक ने ही खत्म कर दिया, ओके। सो उसके बाद ठीक है, और ये जो स्टडी है, ठीक है, इसने बहुत कुछ दिया, ठीक है, बोलने का तरीका, ठीक है, इंजॉय, इंजॉय इसका एक तरफ अलग, ठीक है, काम अलग। देखें अब 5 बज के 23 मिनट है, ठीक है, इस टाइम हम काम कर रहे हैं। अगर सिटी में होते तो घर बैठ के हम करते हैं, नहीं भाई बस स्कूल में जो काम होगा होगा, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर हम घर बैठ कर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इंजॉय भी है हो रहा है और काम भी साथ साथ हो रहा है, तो बड़ा डिफरेंट है और इंजॉय भी है इसमें, गुड। बहुत मज़ा है, आप तो मतलब इसको काफ़ी मज़े लेके काम कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है आपको। अच्छा, आप मुझे भी ये बताएँ कि अभी रेहान स्कूल मतलब आपकी मैट्रिक कंप्लीट हो गई है, तो अभी आपने आगे अपनी लाइफ़ के बारे में भी सोचा होगा कि आगे मैंने ये करना है, कुछ भी सोचा होता है लोगों ने, तो आपने क्या सोचा कि आगे आपने क्या करना है अपनी लाइफ़ में? जी, गुड। देखिए मेरा जो एम था, गोल था, वो था बिज़नेसमैन बनना है, ठीक है। बिज़नेसमैन बनना है तो आगे स्टडी करके तो बिज़नेसमैन बन नहीं सकता, ठीक है। स्टडी का क्या मतलब होता है कि स्टडी का मतलब है तालीम का यही मकसद होता है कि उठने बैठने की तज़ीम आ जाए, ठीक है, अगले बंदे से बात करने की तज़ीम तज़ीम आ जाए, इंसान के अंदर कोई इंटेलिजेंट हो जाए। तालीम ना कोई इंटेलिजेंट कर रही है, ठीक है, ना कोई कुछ कर रही है, 20,000 बस जो कमा दिमाग लेते है हैं। वो हाँ, ले रही है, ठीक है। तो सो बस तो यही है, मैं आप बिज़नेसमैन बनना। सही है। अच्छा, तो लाइक कैसे? अगर आप जैसे आपने बता दिया कि तालीम से तो हम बिज़नेसमैन बन नहीं सकते, उससे ज़्यादा हमें तालीम, मुझे तज़ीम, बताया किसी रिसर्च ने करनी नहीं, है। ठीक है। आई एम सॉरी मैंने आपकी बात काटी। मुझे तालीम के हुँ, बारे में किसी ने बताया नहीं है। मेरा दिल खुद एक तुझे बोला था यार मैट्रिक करके इतना बोर हो गया, दिल ही नहीं कर रहा था पढ़ने को, कुछ थोड़ा बहुत तो करता है। मैंने कहा बस अब या तो जॉब करनी है या कुछ और करना है, स्टडी तो करनी नहीं है, खत्म बस। ठीक है, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता इधर लाहौर आया तो इधर पता चला कि ये है कुछ, ये वो स्किल दे रहा है ये वो, फिर इसको इसलिए जॉइन किया। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप मुझे बताएँगे आप स्कूल नहीं जाते, फिर यूनाइटेड स्कूल से आपने क्विट कर दिए। जी कंटिन्यू कीजिएगा सवाल। मैं कह रहा था कि आपने यूनाइटेड स्कूल क्विट कर दिया है, छोड़ दिया है, बस खत्म। देखिए जो मैंने जिधर से मैट्रिक हासिल किया है ना वो तो मेरे गांव से था, उधर से मैंने मैट्रिक हासिल किया, ठीक है। इधर जो यूनाइटेड स्कूल है इसमें मैट्रिक भी है, मेरे ख्याल में एफएससी है, ठीक है, और इसमें साथ साथ आईटी का एक कोर्स भी कराया जा रहा है। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए आपको ये सिखाता कौन है? ये जितनी भी चीज़ें हैं, इंटरव्यूज़ करना, कॉल इन वगैरह करना, टेडिक्स वगैरह, पोस्ट वगैरह, एडिटिंग, ये सब कौन सिखाता है? देखिए जब मैं पहले पहले आया था तकरीबन 1 मंथ में एक टीचर रखा हुआ था, वो क्लास में रहता था, ठीक है, कोई बच्चा शरारतें ना करे या हरकत वगैरह ना करे, कोई ऐसे वैसे, ठीक है। फिर जब काम कंप्लीट हो जाता था तो फिर सर मुबीन हैं, ठीक है, उन्होंने बाहर से डिग्री वगैरह हासिल की, उन्हीं का स्कूल है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही इसका उनके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज है, क्योंकि बाहर के मुल्क में जितना इंसान जितना आगे पीछे जाता है, विजिट करता है दुनिया को, उतना ही नॉलेज इंसान में आता है, ठीक है, उनके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो उन्हीं को हम अपना जो वर्क था कंप्लीट था वही उन्हीं को दिखाते थे। फिर 1-2 मंथ के बाद वो सर चले गए, फिर सर मुबीन प्रॉपर टाइम खुद देते हैं, तो उनका टाइम बहुत ही कीमती होता है, लेकिन फिर भी वो हमें निकाल कर देते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है, वही चेक कर रहे हैं। हम कहते हैं कोई और सर ना आए, बस सर मुबीन ही रहे। क्योंकि पहले डर भी लगता है कि काम नहीं किया होता तो वो थोड़ा डाँटते भी हैं, लेकिन फिर वो डायलॉग्स वगैरह बुलवाते हैं और कुछ भी बहुत करवाते हैं, एन्जॉय भी होता है जब कोई डायलॉग गलत बोलता है तो बड़ी हँसी आती है उधर वो। बस हम कहते हैं कि सर मुबीन ही हो बस, वही सर अच्छे हैं। अच्छा, सही। अच्छा, आपने पहले जैसे मुझे शेयर किया कि आप चाहते हैं कि आप बिज़नेस करें और तालीम जो है लाइक आपकी उस पे पर्सपेक्टिव से एक हद तक है। आप मुझे बताइए कि अगर स्कूल्स में हमें बिज़नेस करना नहीं सिखाया जा सक जाता, तो आप कैसे बिज़नेस करेंगे? आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं? जी, अपना मैं बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? बिज़नेस देखें बहुत से बहुत जो इंसान जिसका दिल करे वही बिज़नेस करे। बहुत सी
चॉइसें चूज़ करें, ठीक है। ठीक है, मैं जो बिज़नेस करना चाहता हूँ ये कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। पहली बात, जब मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली थी, जब मैं जॉब वगैरह का या बिज़नेसमैन का सोच रहा था, करने का सोच रहा था, तो घर वालों ने, ब्रदर है मेरा जो अच्छी खासी, उससे मेरी अब बातचीत होती है, गुफ्तगू फ्रेंड की तरह है एक, ठीक है। सो उसने मुझे एडवाइस दी थी कि अगर तुमने बिज़नेसमैन करने को, अपना बिज़नेस करना भी है, तो तुम्हें बात करने का तरीका है अगले बंदे को, जब तक तुम मुतमईन नहीं कर पाओगे तो बात सारी खत्म, ठीक है। बात यही है कि अगले बंदे को अपनी तरफ कन्विंस करना, उसको अपनी बात पर मनवाना, ठीक है। जब तक ये तुम्हें नहीं आएगा तो तुम क्या ही करोगे, ठीक है। तो मैं करने असल फिर भी मैं स्टडी करने जा रहा था, ठीक है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जा रहा था यूनाइटेड स्कूल में। तो उधर प्रिंसिपल से जब मुलाकात वगैरह हुई है, उसने भी पूछा तुम करना क्या चाहते हो ज़िंदगी में, बनना क्या है। तो मैंने कहा सर मैंने बिजनेसमैन बनना है, अपना कारोबार करना है। तो वह कहता है अपना कारोबार करना है तो अपने कारोबार के लिए तुझे बोलना तो आना पड़े। तो फिर उसने आईटी के स्टूडेंट को बुलाया, तो उन्होंने बातचीत की, तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया। इसलिए अब इस चीज़ को अगर मैंने ज्वाइन किया है तो इसने कॉन्फिडेंस दिया है, ये वो बहुत सी चीज़ें हुई। अब मुझे बहुत से तरीके नज़र आए हैं कि कौन सा मैंने बिज़नेस करना है, ट्रेडिंग का, ये वो चीज़ें को बाई करके सेल आगे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ें इधर से लेके आगे पीछे बहुत से ऑप्शन मिल गए हैं मुझे। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि डिफरेंट किस्म के बिज़नेसेस होते हैं, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस कर सकता है। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपका किस चीज़ में आप इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं? जी देखिए, मेरा जो इंटरेस्ट है, एक तो है मेरा ट्रेडिंग करना है, ठीक है। और दूसरा जो कुछ इधर देखें, अब ज़्यादातर पाकिस्तान से चीज़ें बाहर के मुल्क में बेची जा सकती हैं, इससे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको मैं यही कह रहा था कि अगले बंदे को कन्फेंस अपनी बात पर करना आना चाहिए, क्योंकि गोरों को कन्फेंस करना है, ठीक है, उनको उनको उनकी लैंग्वेज में कन्फेंस करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो बाहर में प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं पाकिस्तान, क्योंकि एक ज़राई मुल्क है, ठीक है। एक अल्लाह ने उसको ऐसा नवाजा, ठीक है। हर चीज़ पाकिस्तान में है, आम वगैरह, ठीक है, सब्जी, हर चीज़, ठीक है। ये बाहर भेजी जा सकती है, ठीक है। बाहर से भी कुछ पाकिस्तान में लेकर आ सकते हैं, तो इसका इस पे भी ट्रांसपोर्ट का भी हो सकता है, ट्रेडिंग का भी हो सकता है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, ठीक है। अब जैसे कि डॉलर हो गया, ठीक है। डॉलर देखें, सुबह सुबह जो होता है डॉलर प्राइस ऊपर जाती है, शाम को जब होती है तो वो नीचे डॉलर पे आ जाती है, ठीक है। इसी तरह बिटकॉइंस ऐसे होते हैं, कंपनी के शेयर खरीद लिए, ठीक है, जब वो महंगे हो गए तो उनको सेल कर दिया, ठीक है। बस ये दो माइंड में अभी हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ है जिसमें दिल करेगा। अभी तो बस जो है आईटी का इसका कोर्स कंप्लीट करना है, इसमें अच्छा होना है, फिर बिजनेस स्टार्ट करना है फिर से। ज़बरदस्त। अच्छा, तो अब आप ये बताएँ कि अगर आपको चांस मिले कि आप किसी बाहरी कंट्री में जाके बिज़नेस कर सकते हैं, तो आप कौन सी कंट्री में जाना चाहेंगे? लाइक आपका फ़ेवरेट कंट्री कौन है? बिज़नेस के लिहाज़ से या फिर किसी भी चीज़ के लिहाज़ से? देखिए, अगर बिज़नेस करना है तो अपने मुल्क में करना है, पाकिस्तान में, ठीक है, क्योंकि फैमिली से मुझे बहुत प्यार है, ठीक है। फैमिली जो है हमारी फ्रेंडली की तरह है, ठीक है। जो भी बात करनी हो, जो भी करनी है, अपने हम फैमिली से करते हैं, ठीक है। अगर चांस मिलता भी है बाहर जाने का, अगर तो, लेकिन कुछ अर्से तक, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, ठीक है, लेकिन करना अपने मुल्क में है, ठीक है। हर किसी का जो, अगर पाकिस्तान में लड़के कह रहे हैं ना कि हमने बाहर जाना है, उधर जाके हम कमाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या तो उनकी फैमिली में इश्यू है, या तो उन्हें कोई लव वगैरह का चक्कर भी पड़ गए हैं, ठीक है। हम जो फैमिली का भी, हमारा कोई फैमिली का वो इशू नहीं है, ठीक है। ब्रदर हैं, मदर, ठीक है, जैसे कि भाभी वगैरह हो गई, तो बहुत ही उनके साथ अच्छा लगा हुआ है, ठीक है। बातचीत करना बिल्कुल प्रॉपरली, ठीक है। कज़न वगैरह हो गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है जो आते बाहर। तो इसलिए अपने कंट्री में बिजनेस करना बाहर का सोचें। ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि रेहान स्कूल के बच्चों के साथ आपने इंटरव्यू किया। रेहान स्कूल में जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, स्किल सिखाई जा रही हैं, वो सब में आपको पता चल गया होगा कि रेहान स्कूल का मेन गोल क्या है, मिशन क्या है, रेहान स्कूल क्या चाहता है। तो आप उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें कि उसका कैसे लगा है? लाइक रेहान स्कूल जो हमें सिखा रहा है, स्किल्स वगैरह, जो आगे जाके उनका गोल है लीडर बनाने का, 1 लाख रुपए प्लस महीना कमाने का, या फिर जो भी गोल है आगे 28 करोड़ कमाने का। तो ये आपको लगता है कि आप अचीव कर पाएगा रेहान स्कूल? और किस तरह से कर पाएगा ये नहीं पता। देखिए, आपका बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अचीव, ठीक है, यहाँ स्कूल के कुछ बच्चे होंगे अचीव उन्होंने किया ही होगा, कोई बेहतर होंगे, कोई कैसे। ये अब यहाँ स्कूल का तो नहीं करता ना, स्कूल अब बच्चे पे है, ठीक है। जो टीचर है उन्होंने काम देना है, ठीक है। अगला बंदा काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो निकाल ही दिया जाएगा। अब बच्चों पे डिपेंड करता है कि अगर वो काम कर, अगर सही तरीके से करेंगे तो आगे जा पाएंगे, ठीक है। अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो नहीं जा पाएंगे। सो मुझे लगता है जो स्किल्स वगैरह जैसे जो करवाया जा रहा है या जैसे काम कर रहे हैं तो आगे जाएंगे,
کیونکہ دیکھیں یہ جو بچوں کو ہے نا یہ روبوٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچے پورے مشین بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ باتیں وغیرہ کرنا، روبوٹس وغیرہ، یہ کانفیڈینس ان کے اندر بہت ہی اچھا خاصا آ گیا. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر یہ ان میں نہ بھی کام کر سکے یا آن لائن نہیں کر سکتے یہ وہ، لیکن کہیں مار نہیں کھائیں گے. ان کو پتہ چل جائے گا اگلے بندہ کہ یہ کیا چل رہا ہے، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، یہ وہ کافی اچھا وہ سمجھ جائیں گے دنیا کے بارے میں، دھکے لگنے سے پہلے سمجھ جائیں گے. زبردست، صحیح بات ہے، آپ بالکل بھی ایسی ہے. اور اب مجھے یہ بتائیں گے جیسے ایک اور یہ ہے کہ جیسے ٹاسک ہوتے ہیں اوسوجی کرنا، یوگا میڈیٹیشن کرنا، جو کہ باقی اسکولوں سے بہت ڈفرینٹ ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے اوسوجی کرنا؟ اوسوجی آپ کو پتہ ہے؟ پہلے یہ بتا دیں کہ اوسوجی کا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جی ہم بھی کرتے ہیں، سوجی کا پتہ ہے پڑا، صفائی وغیرہ اچھا، کرنا. تو اس کا کیا حال ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا. دیکھیں جو سوجی ہے اس کا کرنا ٹھیک ہے. اب جو لڑکا ہوگا ٹھیک ہے گھر سے وہ یونیفارم ڈال کے پریس کر کے ٹھیک ہے شوز وغیرہ ڈال ڈول کے بالوں کو کنگھی کر کے آ جائے گا لڑکا، ٹھیک ہے. اب جب وہ اتنا یونیفارم اس نے پریس کی ہے یہ وہ ٹھیک ہے، شوز اس نے پالش کیے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کانفیڈینس میں آیا نا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آکڑ پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آکڑ، ٹھیک ہے. تو یہ جب وہ اسکول میں آئے گا ٹھیک ہے اس کے اندر بہت ہی آکڑ ہوگا، چوڑا ہو کر بیٹھے گا یہ وہ، ٹھیک ہے. جب سوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سب بچوں کے سامنے اگر وہ سوجی کرے گا نا ٹھیک ہے، وہ کام کرے گا، صفائی کرے گا، ٹھیک ہے، اسے ایک تو سمجھ بھی لگ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی اپنی اس کو پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میں کس جگہ پر ہوں، کس اسٹیج پر ہوں، ٹھیک ہے. اگر جب وہ صفائی وغیرہ کرے گا یہ وہ ٹھیک ہے تو میرے خیال میں وہ پرفیکٹ رہے گا، آگے کس سے غلط حرکت کرنا یہ وہ غلط کام نہیں کرے گا. صحیح، زبردست. اور یوگا میڈیٹیشن یہ کیا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں؟ جی اپنا سوال پھر سے دہرائیے گا، صحیح سمجھنے لگے مجھے. میں کہتا ہے یوگا میڈیٹیشن کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کرنا؟ جی یوگا میڈیٹیشن، تو یہ یوگا جو ہے یہ اب صبح ہم کھانا وغیرہ کھا کر آتے ہیں تو کھا کر بیٹھ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب یوگا وغیرہ ہوتی ہے تو یہ انسان کو فٹ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، مینٹین صحیح رکھتی ہے، ٹھیک ہے. میڈیٹیشن یہ ٹھیک ہے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا میڈیٹیشن یہ کیا یہ وہ، ٹھیک ہے، جب مجھے کروائی گئی تھی نا تو یہ بڑا ہی ریلیکس دیتی ہے، ٹھیک ہے. کیا ہم اب سب سر کے سامنے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں اپنا کام وغیرہ چیک کروانا ہے، ہارٹ بیٹ بہت ہی زیادہ تیز تھی، ٹھیک ہے اس دن، ٹھیک ہے، اتنا کام بھی نہیں تھا، چاہے کام کیا بھی ہو لیکن پھر بھی سر کے سامنے تو تھوڑا بہت انسان ہچکچاتا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو جب سر نے بولا کہ میڈیٹیشن کر لو یہ وہ، ٹھیک ہے، اس ٹائم کی تو اتنا دماغ کو ریلیکس ملا، میں کہتا ہوں سونے سے بھی نہیں ملتا، دماغ بہت ہی ایسا ملتا ہے جیسے جو درد شد ہے وہ گر گیا. میڈیٹیشن تو کمال ہے، یوگا سے بھی کمال ہے، مجھے تو میڈیٹیشن کمال لگتی ہے. سو بس. زبردست. اچھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کچھ فیوریٹس کے بارے میں کوشچن کرتا ہوں. فرسٹ آف آل آپ یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ 3 ڈشز کون سی ہیں کھانے میں؟ بریانی اوکے، تو چکن کڑھائی اوکے، برگر ہو گیا، بس ایسی اور بھی بہت سی ہیں. اور آپ کی فیوریٹ 3 سٹیز پاکستان کی؟ سٹی پاکستان سٹیز. ایک مری ہو گیا اوکے. سٹیز اچھا اوکے سٹیز اوکے. بہر کنٹریز یا پاکستان میں جو ہیں؟ پاکستان کے اندر جو ہے. پاکستان کے اندر جو ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہیں مری ہو گیا اوکے. اینڈ دیکھیے میرا جو ہے اب میں جو گاؤں سے رہ کر آیا ہوں نا ٹھیک ہے، تو جب میں ادھر اب لاہور آیا ہوں تو ادھر ٹریفک وغیرہ یہ جو ہے ٹھیک ہے جی اس کا پولوشن ٹھیک ہے دھواں وغیرہ یہ الرجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب ادھر میں زیادہ تر آیا ہوں تو معدہ بھی ہیٹ ہو جاتا ہے گرم چیزیں مسالے وغیرہ کھا کھا کر اوکے. سو میرا دل کرتا ہے کہ زیادہ تر اتنی گھنٹے گھومنے کو بھی دل نہیں کرتا پاکستان میں، اگر آگے پیچھے جانا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جانے کے لیے. سو میرا دل کرتا ہے کہ بس سکون اوپر سکون والی جگہ ہو، ٹھیک ہے، ٹھنڈی ہوا وغیرہ ہو، کوئی پولوشن وغیرہ نہ ہو، شور ٹریفک کا نہ ہو، بس وہ دل کچھ نہیں کرتا کہیں جانے کا. زبردست. تو اچھا آپ نے بتایا، تو ابھی ہمارے انٹرویو کا ٹائم آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اگر آپ کوئی آخر میں ایڈوائس دینا چاہیں، کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے پاکستانیوں کو، ریحانس کو، بچوں کو، جس کو بھی دینا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے میرا میسیج یہ ہے جو بھی ویورز دیکھ رہے ہیں جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے
उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जब बच्चे ज़्यादातर जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो जब मैट्रिक कर लेते हैं तो उनके पास चॉइस नहीं होती थी हमने क्या चूज़ करना है, या तो कोई जॉब में लग जाता है या आगे स्टडी करने लग जाता है, ऐसी बात है, ठीक है। तो आपको ये चूज़ करना है कि आपने किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और ये आपको कहाँ तक लेकर जाएगी। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका स्टडी का मतलब ये है कि आपने जॉब करनी है। तो देख लें जॉब जब करनी है तो जॉब की जो सैलरी होगी वो 30, 35, 40 या 50,000 तक। 50,000 से क्या होगा, 50,000 का तो घर का रेंट है सिर्फ एक ही। मैक्सिमम अगर अच्छा घर हो डबल स्टोरी का तो 50,000 तो पाकिस्तान में मैक्सिमम चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपना कुछ सोचें, चाहे अगर आप रेडी भी लगाते हैं ना, लेकिन अपनी लगाएं, ठीक है। किसी का नौकर वगैरह ये ना बने, अपना काम करें, बिजनेस करें, जो भी करें कारोबार, छोटे मोटे से ही पहले स्टार्ट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ही बड़ा बढ़ता है। तो जिस चीज़ में है पहले तो अपना डायरेक्शन सही तरीके से चूज़ करें कि कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, फिर उस पर मेहनत करें जितनी हो सकती है मेहनत, ठीक है। 18 4-5 साल मेहनत लगातार करें, फिर ज़िंदगी लाइफ सेट है, बस यही कहना चाहूँगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया और बहुत अच्छी अपनी एडवाइस भी दी। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए और आपने इंटरव्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगेन से। और सर, ये था मेरा आज का इंटरव्यू राना जुनैद भाई के साथ। बहुत ही अच्छा लगा इसका कन्वर्सेशन करके, खुद को सीखने को मिला। उम्मीद है आपको भी मिला होगा, और मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट इंटरव्यू में एक न्यू स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आखिर में हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।